ए जगह बर्तमान मुझे आसिक पहुँचा पर ए जगार कहीं रही पार नी मत कंधमाल लोक मैंने बारण कले जे ये जे रोच से मरी जाऊँच आम ये मर जो आम ये जगह पूजा अर्चना सब बंद करदेलु मुझे ये जगह कहली जे मत ठाकुर निर्देश है जगह हूँ गोटे शक्तिपीठ ये जगह ये गोटे मंदिर निर्माण हम ना ये पैसा आसो कौन मंदिर निर्माण हम केमती ना ठाकुर निर्देश अच्छी यहाँ गोटे शक्तिपीठ ये जगह निश्चित भाव में मंदिर निर्माण हम ना ये मरी जाऊँ लोक ये तुम रहा अनुचित मत बारण करने सत्वे मुझे बाध्यता सहकार रही मोर परिचय पत्र देली ये जगह रही किसी दिन रहा मत जगार गोटे एमती गोटे शब्द आसला मुझे जापारि हठात मत टेकला मुझे समय मूर्छित अवस्था प्राय 7-8 घंटा पड़ रही निकट देखला से गोटे अग्निटे जलुची वसुधा मत फाटी जाए से जगह किसी काठ ना पत्र ना मन को जलुची एरिया लोक समस्त ये गदा गले देखिले मु मूर्छित अवस्था पड़ी मो पर किसी डालपत्र पकईदे और मो जन्मस्थान को जावाई बाहरी संध्या समय हठात मोर पुणी सेन्स फेरी मुझे देखे तो निकट में अग्नि जलुची से दिन ठारू ये जगार मु अग्नि की जागृत कर दीर्घ 12 वर्ष पर्यंत रही रहा आम गिरी संप्रदाय जड़े साधु मो पाखे आसिक साक्षात हेले सी ये साधना आरंभ कले आरंभ कर भितर बहुत लोक आसिक विघ्न आचरण कले आम दीज साधु रहा चलू अक्षम अवस्था है ये जगह छाड़ी मणिभद्रा पड़े जाती तार जमी अंतिम समय है भाई से देवता रखीदेला ना मो पाखे जा कहला जे तुमको निर्देश अच्छे तुम सही बसिले मंदिर हम मुझे जगह आसिक बसिली देखिली जे माँ जो शक्तिपीठ बोली गोटे पीठ बोली 9 जगार गोटे शक्ति पीठ पड़ी यही जगह से शक्ति खंडे पड़ी सी क्यों रूप पूजा पाँच ना पूजा पाते ना दक्षिण काली रूप ये जगह से विद्यमान थे दक्षिण काली कहीं दक्षिण काली रूप होते ना देखु जो महिषासुर को बद्ध करते माँ रागर जर्जर हो ऊर्ध्वमुख होते ऊर्ध्वमुख होगा समय देवता कूल को देखिले नागकूल ऋषिकूल सबुआड़े घूरी पड़गला देवता मान जा भगवान शंकर पाखे जा समस्ते अभियोग कले सी तो शंकर भगवान आशुतोष सी अल्प के सन्तुष्ट हो गले हे ऋषिगण हे देवगण समस्ते निर्भय रह मु तुमको कथा दूसरी निश्चित माँ सन्तुष्ट हे ये जगार जो दक्षिण काली रूप रही समस्त से कई बुझीपार नी बलि पूजा भल मंद करके पूजा अर्चना करते से मरी जाते माँ से ऊर्ध्वमुख होकर रही जितेबले देवता कथा शुणिक माँ को जगिवाई शिव भगवान ये पत्थर उद्ध करते ये जगार निजे से दक्षिण काली माँ जितेबले किलकिला नाद कर कोटि कोटि कातायन धरी निशा अर्ध समय भ्रमण करती प्रभु शंकर भगवान को ऊपर पाद पकड़े ये प्रभु गर्जन करते किए किए बोली गोटे गर्जन करते से गर्जन में माँ तल को मुख कर देखीदे निज स्वामी बोली देखी पछक हटेदे से सन्तुष्ट हो जाते एथि नाम आशुतोष ये दक्षिण काली निजे माँ रूप निजे शांत रूप हो निजे माँ रूप समस्त भक्त मान को शांति प्रदान करते देश को शांति देते सारा विश्व को शांति प्रदान करते यहाँ ये सत्य कली जुग शेष है कलीर अंतिम समय सत्य जुग जो आरंभ हो समय आशुतोष भगवान विद्यमान होती सी स्वामी स्त्री रूप एमती भाव रही ये गोटे आउ गोटे पछार गोटे बट गणेश रूप पूजा पाई ये माँ पुओ होती हठात दिने ये शिव पार्वती बस देखो गोटे बट गछ अच्छे से निकट गोटे जो वृतंग बोली जो गंगा देवी बाहरी निकट में यू बसिक शिवकर स्नान
ଶୌଚ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କେମିତି ଶିବ ବୋଲି ନିଜେ ପାର୍ବତୀ ଏଠୁ ନଜର କରିଥିଲେ। ଶିବ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲେ ସ୍ନାନ କରିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ପଡ଼ିଥିବା ଉତ୍ତରୀୟ ଏବଂ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ମାଳ ସବୁକିଛି ବାହାର କରିଦେଇଥିଲେ। ସ୍ନାନ କଲାବେଳକୁ କେବଳ ବେକରେ ପଡ଼ିଥିବା ମୁଣ୍ଡମାଳ ଯେଉଁ 27ଟି ମୁଣ୍ଡମାଳ ପଡ଼ିଥିଲା ସେ 27ଟି ମୁଣ୍ଡମାଳକୁ ବାହାର କରିନଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ନାରଦ ଆସିକି ପଚାରିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ମା ଏକାଙ୍କିନୀ ଏଇ ବଟ ବୃକ୍ଷମୂଳରେ କପିଳାସ ଛାଡ଼ିକି କ'ଣ କନ୍ଧମାଳରେ ଗୋଟେ ବଟ ବୃକ୍ଷମୂଳରେ ବସିଛନ୍ତି? ଇଏ ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ନା କ'ଣ କଥା କ'ଣ କି? ପ୍ରଭୁ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଏକାଙ୍କିନୀ ବସିନି, ପ୍ରଭୁ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଯେ ପ୍ରଭୁ ସ୍ନାନ କଲାବେଳକୁ ତାଙ୍କ ବେକରେ ପଡ଼ିଥିବା ମୁଣ୍ଡମାଳଟା କାହିଁ ବାହାର କଲେନି? ନା ଏ କଥା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜଣା, ଏ କଥା ମୁଁ କହିପାରିବିନି କହି ନାରଦ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହୋଇଗଲେ। ସେହି ସମୟରେ ୟାର ତ କିଛି ରୋଷେଇବାସ ଭଲ ମନ୍ଦ କଲେ ତ ଖାଇବେ ନା। ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ମା କରିଛନ୍ତି ସେ ଖାଦ୍ୟ କେଉଁଦିନ ଦର ସିଝା ହେଇଛି, କେଉଁଥିରେ ଲୁଣ ପଡ଼ିଛି ନ ପଡ଼ିଛି, ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଆସି ଭୋଜନ କରନ୍ତି ଦେଖିଲେ କହିଲେ, ପାର୍ବତୀ ଆଜି କ'ଣ ଏ ଖାଦ୍ୟ କରିଛ, କିଛି ଅନ୍ୟମନସ୍କ ଥିଲେ କି? ନା ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ କଥା ଜଣା ନାହିଁ, ଆପଣ ପକାଇଥିବା ମୁଣ୍ଡମାଳ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଟିକେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଯେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡମାଳ ବିଷୟରେ ପଚାରିଛନ୍ତି କହିଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ନଥିଲା, ଆଜି କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଏ ମୁଣ୍ଡମାଳ ବିଷୟରେ କେମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା? ଯଦି କହିବି ଏ ଜାଗାରେ କହିପାରିବିନି, ମୁଁ ମୋର ଗୋଟେ ଏକାମ୍ର ବନ ଅଛି, ସେଇ ବନରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏଇ କଥା କହିବି। ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ବାର ବାର ନାରୀଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଛି ଚପଳମତି, ସେ ହଠାତ୍ ପୁଣି ବାର ବାର ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ମା ପାର୍ବତୀ। ଶିବ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି କହିବା ଚାଲ ଆମ ଏକାମ୍ର ବନକୁ। ଶିବ ପାର୍ବତୀ, ଶିବ ଶୁକ ପକ୍ଷୀ ଦେଖି ଗଲ ତ ଉପେକ୍ଷୀ, ମାରିବା ପାଇଁ ତୁରିତ ଶୁକ ଉଡ଼ିଗଲା ନାଶ ନ ହୋଇଲା, ଲେଖା ହେଲା ଭାଗବତ। ଯାଇକି ଏକାମ୍ର ବନରେ ବସିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବଟ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ, ଦେଖିବେ ଏଠି ଗୋଟେ ବଟ ବୃକ୍ଷ ଅଛି, ଏମିତି ଜାଗାରେ ବସିଛନ୍ତି। ହଠାତ୍ ଶିବ ଭଗବାନ କାନ୍ଦି ପକେଇଲେ। ନା କ'ଣ ପ୍ରଭୁ, ତମେ ତ ଅକର୍ମ କର୍ମଦାୟକ ଦେବ ଦେବ ମହାଦେବ, ତମ ଆଖିରୁ କ'ଣ ଲୁହ? ନା ଲୁହ ବହିବାର କାରଣ ହେଲା କ'ଣ? ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୀତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦୁଷ୍ଟ ରାକ୍ଷସ ରାବଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧରିକି ପଳାଉଛି। ଯେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ଅଶୋକ ବନରେ ବୁଲି ବୁଲିକି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ପଞ୍ଚବଟୀ ବନ ଭିତରେ ଯେମିତି ସୀତାଙ୍କୁ ହରେଇକି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ସେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ କିଏ ନେଲା ମୁଁ ସୀତାଙ୍କୁ ବୋଲି। ପ୍ରଭୁ ଯଦି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ତେଣୁକରି ମୋ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଳି। ତମେ ତ ପ୍ରଭୁ ଦେବ ଦେବ ମହାଦେବ, ତମଠୁ ଆହୁରି କିଏ ଅଛନ୍ତି? ତମର କିଏ ପ୍ରଭୁ? ନା ସେ ଦଶରଥଙ୍କ ଘରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ ଦୃଷ୍ଟ ରାକ୍ଷସ ଅସୁରମାନଙ୍କୁ ବଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଅବତାର ନେଇଛନ୍ତି ଧରାଧାମରେ। ନା ସିଏ ଯଦି ଅବତାର ନେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକି ଜଣେ ନେଇଯାଇଛି, ସେ କେମିତି ଜାଣୁନାହାନ୍ତି, ସେ ପୁଣି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ? ନା ସେ ଦଣ୍ଡକା ଅରଣ୍ୟ, ଯେଉଁ ଅରଣ୍ୟ ଭିତରୁ ଦଣ୍ଡକା ଅରଣ୍ୟ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବସିକି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ସେଇଠୁ ନେଇକି ଯାଇଛି ରାବଣ। ନା ମୋତେ ଟିକେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦଉନ, ମୁଁ ଟିକେ ଯାଆନ୍ତି ଦେଖିବାକୁ। ନା ଦେଖ, ମୋ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ଜାଣିବାର, ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ମାୟା ଛଳ ଚଳିବ ନାହିଁ। ଯଦି କହୁଛ ଯିବା ପାଇଁ ଯାଅ, କିନ୍ତୁ ମା ପାର୍ବତୀ ଯେଉଁ କଲର ଡ୍ରେସ୍ଟା ପିନ୍ଧିଥିଲେ ସେଇ ଡ୍ରେସ୍ଟାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ମା ଜାନକୀ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଡ୍ରେସ୍ ଲଗେଇଥିଲେ ସେଇ ଡ୍ରେସ୍କୁ ଲଗେଇକି ବନ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଗଛ ଆଗୁଆଡ଼ରେ ରହି ଦେଖା ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ କହିଛନ୍ତି, ଭାଇ ଏଇଠି ତ ମା ଜାନକୀ। ନା ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମା ଜାନକୀ ନୁହେଁ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମା ପାର୍ବତୀ। ତୁ ଯଦି ଏତେ ଖୁବ୍ ସମୟ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଉଛୁ, ତାହେଲେ ଆମର ତ ପଥ ବହୁତ ଦୂର। ଇଏ ମା ଆସିଛନ୍ତି। ମା ବାପା କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ଏତିକି ଭିତରେ ମା ଲଜ୍ଜିତ ହେଇଛନ୍ତି, ପଛକୁ ହଟିଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ କହିଲେ, ମା ଆମେ ଏତେ ବିକଳ ହେଇକି ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛୁ, କୁଆଡ଼େ ଗଲେ, ବାପା କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ପଚାରିଛନ୍ତି, ତମେ ପଛକୁ ଫେରିକି ପଳାଉଛ। ନା ନାଇଁ ନାଇଁ, ତୋତେ ଯେତେବେଳେ ବିପଦ ପଡ଼ିବ ତମକୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ସହାୟ ହେବି। ଲଙ୍କା କୋଟରେ ଯେତେବେଳେ ଲଙ୍କିନୀ ହେଇକି ମୁଁ ତମକୁ ଏଠି ଭିତରକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେବି କହିଛନ୍ତି। ମା କହିକି ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଫେରିଛନ୍ତି
प्रभु शंकर भगवान पथ मारिक बस घर भर छाड़ ना माँ घर भर को आज जीवन हेनी ना कहीं ना जदि मो प्रभु तुमको माँ डाकी आज तो तुमको माँ डाकि आ माँ पुओ कौन गोटे घर भर रहीपर ना ताले आम स्वामी स्त्री थिले बर्तमान जदि एमती माँ पुओ रहा तो शोभनीय नुहे ना देख वर्षक थरे तुम साथी मोर मिलन हम से दिन शिव विवाह शीतल षष्ठी हो जगह पूर्व को मुख कर शिव अच्छा पश्चिम को मुख कर माँ दक्षिण काली अच्छा से माँ पुओ रूप से पूजा करुले जो आशुतोष भगवान तांको संतुष्ट करेले से माँ दक्षिण काली की से ये आशुतोष रूप में पूजा पाइले सेपटे गणपति रूप में निजे पुओ रूप में माँ पुओ पूजा पाइले एपटे स्वामी स्त्री पूजा पाइले।